साइफर से खेलना शाह महमूद कुरैशी को महंगा पड़ गया। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। एफआईआर सेक्रेटरी दाखिला की मुद्दत में 15 अगस्त को दर्ज की गई, जिसके मुताबिक बनी गाला में 28 मार्च को इजलास में साइफर की साजिश तैयार की गई। साइफर में मौजूद इत्तलात गैर मुतल्लिका अफराद तक पहुंचाई। पीटीआई रहनुमाओं ने ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। रियासत के मफादात को खतरे में डाला गया। ज़राए का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी सियासी नहीं, बहुत हसास मामला है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर से। अहमद, बताइएगा इस बारे में मज़ीद। पीटीआई के जो वाइस चेयरमैन की गिरफ्तारी आज हुई है और सोशल मीडिया पर उसको बड़ा एक उन्हें हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन हम आपको बहुत अहम तफसीलात आपसे शेयर कर रहे हैं। ये कोई सियासी मामला नहीं है, बहुत हसास मामला है। कुरैशी साहब बहुत बुरी तरह फंसे हैं। साइफर एक सियासी राज था, अफसा करने और उसका गलत इस्तेमाल ये मुल्की कवानीन है। ये गिरफ्तारी देर से सही है, ये होना यकीनी था, क्योंकि इसकी जो तफसीलात और एफआईआर है वो 15 अगस्त को दर्ज हुई। जो सेक्रेटरी दाखिला उसके जो मदई हैं, इसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान उसके नामजद मुल्ज़म हैं। और एफआईआर में जो साइफर के जो मंदरजात हैं उनको गलत रंग देने, मुल्क की सलामती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने और अवाम को बहकाने के इल्जामात हैं। इस पर एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया है। बतौर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ये जिम्मेदारी थी वो साइफर उसके मंदरजात को सीक्रेट रखें। अपनी पार्टी क़यादत के जो गैर जमहूरी रवैये और मज़मूम सियासी मकासद के लिए साइफर को बदनीति से इस्तेमाल किया गया। शाह महमूद कुरैशी की अपनी मनसब के मुनाफी हरकत से मुल्क में इंतशार पैदा हुआ। ये तमाम जो एफआईआर का मतन है, इसमें पाकिस्तानी सफारतकारों पर दूसरे ममालिक के एतबार को भी नाकाबिल इख्तलाफी नुकसान पहुंचा है। इससे शाह महमूद कुरैशी ने अपने हलफ के खिलाफ इमरान खान के झूठे बयानियों को अहम जाना और ये जो साइफर केस है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना और मुजरिमों को कड़ी सजाएं देना नागुज़ीर है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम केस है। इस साइफर केस में कड़ी सजाएं मुस्तकबिल में सियासतदानों और अहम ओहदों पर जो फायद अफराद हैं उनको किसी भी गैर कानूनी हरकत से बाज रखेंगे। इसमें एक अहम पहलू यह है कि साइफर की एक कापी गुम होना और इसका गैर मुल्की जरीदे जो इंटरसेप्ट तक पहुंचना भी ज़ेर तफ्तीश है। ये जो चूंकि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा थे वो इसलिए बुनियादी मुल्ज़म है कि ये मामला ख़ारजा अमूर से मुतल्लिक है। दो इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। एक तो सफारतकारी के राज अफशा होने से ख़ारजा अमूर को संगीन ज़िक पहुंची है। साइफर साजिश से मुल्क के जो आलमी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो दाव पर लगे हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नाफज हुआ है। आज ही ये खबर भी आई कि सदर ने दस्तखत की है, तौसीक की है, तो उससे जो शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी है उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। आर्मी एक्ट में तरमीम का कानून भी नाफजुल अमल हो चुका है, इसलिए ये मामला इतना सादा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी के जो अपने बयानात हैं और आजम खान जो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इमरान खान के जो वज़ीर आज़म थे, ये उनका इतराफ़ी बयान है वो बहुत अहम है। इसको गुम करना, साइफर को बदनीति इस्तेमाल दोनों स्टैब्लिश हो चुके हैं। गिरफ्तारी को सियासी बनाने वाले जो हैं वो उसी तरह जैसे 9 मई वाक़यात की तरह शायद पछताएंगे। और बहरहाल ये मामला बहुत अहम है और इसकी तफसीलात जो ये मामला बहुत अहम है, तफसीलात भी कुछ सामने आई हैं और मज़ीद भी तहकीकात की जा रही हैं। सलीम बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब, ये मामला जो है ये गिरफ्तारी सियासी नहीं, काफ़ी हसास मामला है जिसमें अब शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस मामले को और आप इस गिरफ्तारी को भी? बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। पहली बात तो यह है कि एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि एक वो अचानक उसको पकड़ लिया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको पकड़ लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मुकदमे की बात गश्त काफी देर से सुनी जा रही थी। ये मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर हुई है। एक एफआईए की टीम जाके 3 दिन पहले अटक में जाके खान साहब को इंटरव्यू करके आई है, यानी उनकी इन्वेस्टिगेशन करके आई है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस एफआईआर में नामजद मुलजिम है। सूरत हाल ये है कि सबसे मेन ब्लेम ही इन पर है कि ये फॉरेन मिनिस्टर थे, तब इन्होंने उस साइफर को गलत ट्रांसलेट करवाया, उसको एक बयानिया बना के खान साहब को दिया, पीटीआई चीफ को। उन्होंने फिर वो अवामी जलसे में लहरा के जो 2 महीने तक गत बनाई है अमेरिका की और इस साइफर की, वो आप सबके सामने है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ हो गया। फिर उन्होंने अपने बनाए हुए उस बयानिए की खुद ही तरदीद भी की कि नहीं जनाब, मुझे तो गलतफहमी हुई थी, अमेरिका ने तो कुछ नहीं किया, ये तो साजिश यहीं पर हुई थी। आप बताएं कि आपने उस डॉक्यूमेंट को, जो कि एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसको बाहर आना नहीं चाहिए था, पहले तो आपने अवाम में उसको लहराया, दूसरा आपने उसका गलत तर्जुमा किया, तीसरा ये कि आप उसकी कॉपी घर ले गए,
پھر آپ نے خود کنفیشن کیا کہ وہ کاپی تو مجھ سے کہیں گم گئی ہے. تو یہ سارے کوئی چارجز تو بہت خوفناک نوعیت کے ہیں, تو خوفناک نوعیت کے مقدمے میں گرفتاری تو ہونی ہے. تو مجھے نہیں لگتا, میں بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی. شاہ محمود قریشی صاحب کو خود بھی پتا تھا کہ کیا ہونا ہے, کیونکہ وہ پرانے سیاستدان ہیں, ان کو پتا تھا کہ ان سے کیا حرکت سرزد ہوئی ہے اور اس کا کیا انجام ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچنبے کی بات تھی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. سائفر سے کھیلنا شاہ محمود قریشی کو مہنگا پڑا ہے. ایف آئی اے نے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا ہے. شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں. احمد منصور, یہ بھی بتائیے گا کہ اس مقدمے میں اور بھی نامزد ہیں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے علاوہ جن کی گرفتاری متوقع ہے؟ دیکھیں, دونوں جو ملزم ہیں اس میں دو بڑے, وہ ایک تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں اور ایک عمران خان جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں. اور یہ ایف آئی اے نے درج کی ہے 15 اگست کو ہوئی ہے, اور سیکٹری جو داخلہ ہیں ان کی مدعیت میں ہوئی ہے. تو بنیادی طور پر جو بڑے ملزم ہیں, باقی جب ان کے بیانات آئیں گے, تفتیش آگے بڑھے گی, تو پھر اس میں جو بھی اس میں شامل ہوتا جائے گا وہ ظاہری بات ہے وہ قانون کے شکنجے سے باہر تو نہیں آ سکتا, کیونکہ اس معاملے میں بھی بہت کچھ آنا ہے. اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ بھی ایک بنیادی کردار تھے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی قریب میں ان کے جو بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں, انہوں نے خود سے رضا کرانہ طور پر اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے وہ دی ہے, اور وہ ریکارڈ ہو چکی ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, لیکن سائفر اس میں بنیادی ایک پہلو ہے. پھر اس میں اب باقی اور جو کردار ہیں وہ بھی آگے آئیں گے. ٹھیک ہے احمد منصور, قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گی, ساتھ ہی رہے گا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ جو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے شاہ محمود قریشی کی, یہ معاملہ کافی حساس ہوتا جا رہا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اچانک نہیں ہے, یہ پراپر چینل کے ساتھ یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس گرفتاری کو؟ دیکھیے, میں تو خیر یہ نیوز ابھی دیکھیں باہر تھا کہیں کہ 15 اگست کو کہیں یہ مقدمہ درج ہوا ہے, ایف آئی اے اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. شاید پی ٹی آئی کے چیئرمین سے بھی انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, اور اس سلسلے میں فارن منسٹر تھے. اور اگر سائفر کا سلسلہ ہے جس میں گرفتار ہوئے تو پھر تو ڈیفینیٹلی فارن منسٹر اور فارن سیکرٹری تو یہ بیچ میں آئیں گے ڈیفینیٹلی, کیونکہ فارن آفس کا ہی کام ہے یہ. دیکھیے, پاکستان کے جو معاملات ہیں یا دوسرے ملک سے تعلقات ہیں, اس کی جو حساسیت ہے, اس کی وجہ سے نظر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاسی لیڈرشپ کو ہمیشہ بہت احتیاط سے محتاط رہنا چاہیے. یہ رویے اس قسم کے, جب آپ صرف جو بھی آپ اس سے مقصد حاصل کرنا چاہیں, وہ اگر آپ کا پاکستان کی مفاد کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو پھر وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے. اور میں تو جس وقت یہ سائفر کا مسئلہ سامنے آیا تھا, میں ٹیکنیکلی کوالیفائڈ نہیں ہوں تو اس لیے میں نکال نہیں سکتا. میں اسی وقت کہا تھا جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی ہے کہ اس کو امیڈیٹلی انویسٹیگیٹ کروائیں, ہائی پاور انویسٹیگیشن کرا کے اس کی ساری چیزیں باہر آئیں, تاکہ یہ مسئلہ ونس اینڈ فار آل سیٹل ہو, اور تاکہ یہ پاکستان کو مسائل بعد میں نہ کھڑے کرے. لیکن حکومت نے شاید اس چیز کو مناسب سمجھا نہیں, اور کیا بھی تو بہت لو کی پہ رکھا ہے اس کو. بہرحال ابھی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے, اور مقدمہ درج ہوا ہے, شاہ قریشی صاحب گرفتار ہوئے تو خیر ہونے چاہیے, کیونکہ مقدمہ ہے اس کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی ہے. باقی ابھی دیکھیے انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا کیا معاملات ہیں, کیسے ہی ہوئے, کیا ہوا. یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سامنے آنا چاہیے, قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, کس نے کیا کہا, کیوں کہا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. لیکن پھر بعد میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھیے, ہماری چاہے پولیٹیکل لیڈرشپ چاہے کوئی بھی ہے, ہم جیسے لوگ جو اس میدان میں رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بھئی حساسیت کو کیسے ڈیل کرنا ہے, ہماری زبان میں تو کر سکتی ہے, جان تو جا سکتی ہے, لیکن ایسے معاملات جس سے ذرا سا بھی ملک کو نقصان پہنچنے کا شائبہ ہو, کبھی آپ دیکھیے کسی کے منہ سے ایسی بات نہیں نکلے گی. نمبر 2, تو ایسی چیزیں ہیں جو میں نے اپنی ذاتی ایفرٹ کے تحت میں نے اس کو دریافت نہیں کیا. میں اگر اس پوزیشن میں ہوں, میرے ہاتھ وہ انفارمیشن مجھے ملی ہے بیکاز آف مائی پوزیشن, تو میرا فرض بن جاتا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ اس وقت تک رکھوں جب تک میں قبر میں چلا جاتا ہوں. یہ تو بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس لیول پہ آ کے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ بچوں کی تو کھیل نہیں ہے, یہ پاکستان کے معاملات ہے, کسی ملک کے معاملات تو پاکستان کے خاص طور پر.
बिल्कुल ऐसा ही है गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जब हर चीज़ मालूम थी, पता था ये कितना हसास मामला है, पता था कि इसकी तहकीकात होंगी और पता था कि दूसरे ममालिक को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान की साख तो मुतासिर होगी ही, ख़ुद भी बुरी तरह से फंस सकते हैं, ये सारा पता था इनको, फिर भी इस कदर गैर जिम्मेदाराना रवैया इतना अपनाया गया कि नौबत यहाँ तक आ पहुँची। देखो तो सामने है ना, ये भी तो सब कुछ सामने है। मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट शायद कल ही जो ये नया बिल आया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस पर साइन किए हैं और उसके तहत ये गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए बहुत अहम चीज़ें हैं ये, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती इस लेवल पर पहुँच कर भी जो हमारे सीनियर लीडरशिप है पोलिटिकल पार्टीज की हो और कहीं भी बैठे हों, उनके मुँह से ऐसे अल्फाज निकल कैसे जाते हैं। वो क्यों नहीं तोलते अपनी बात करने से पहले, क्यों नहीं गौर करते कि उनकी इस बात का नुकसान क्या होगा। वक्ती फायदे के तहत अगर वो बात कर लेते हैं तो नुकसान तो उनका भी होगा, नुकसान पाकिस्तान का भी होगा। मुझे इंडिविजुअली मुझे किसी कोई फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ फिक्र इस बात की है कि मेरा पाकिस्तान जिसके लिए लोगों ने आज भी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, जिसकी सिक्योरिटी के लिए, जिसकी हिफाजत के लिए मेरे बच्चे आज भी अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, उनके सिक्योरिटी के मामलात को खिलवाड़ नहीं बनाया जा सकता, बनाने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।